إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الآية الأخرى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hingga saat yang mulia ini masih Allah berikan kepada kita umur panjang, kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat masih berkumpul pada tempat yang mulia ini, di dalam masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam juga senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang hati muliakan Bapak Imam, Bapak Gesi, perangkat kampung, gure-gure, tungku-tungku, ayah-ayah, bapak-bapak, polisi dan sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang pertama sekali oleh khatib mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan bila dalam penyampaian nanti kadang-kadang ada kata-kata yang tidak sopan ataupun tidak pada tempatnya. Kita mohon diperbanyak maaf karena khatib juga masih di dalam masa belajar dan juga penyampaian ini juga sebagai bentuk perintah agama wa tawasau bil haq, saling menasihati di dalam kebenaran. Hadirin sidang jamaah Jumat Rizidun yang dirahmati Allah. Masa bahura roh malaikat Jibril menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril bertanya kepada Nabi, "Akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, apa itu iman? Maka Nabi menjawab,
makna iman yaitu sesuai dengan yang tersebut di dalam rukun-rukun iman. Amantu billahi, beriman pada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, wal yaumil akhir, wal qadari khairihi wa syarihi min Allah Ta'ala. Oleh Jibril sabda, ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Lalu Jibril bertanya, akhbirni anil Islam, beritahu akan saya makna Islam. Maka Nabi juga menjawab sesuai dengan rukun-rukun Islam. Ucap 2 kalimat syahadat, salat sehari semalam 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi orang yang mampu. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam, tentang ihsan. Akhbirni anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan. Jawab oleh baginda Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila tidak mampu, maka ingatlah Allah melihatmu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka heboh perkara kuno oleh para ulama mengatakan itu sebagai rukun agama bagi kita yang beragama Islam. Maka wajib bagi kita umat Islam mempelajari, memahami, dan mengamalkan 3 perkara tersebut, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Oleh karenanya umat Islam wajib beriman. Sebagaimana wajib beriman, wajib juga berislam. Iman yaitu meyakini adanya Allah, adanya malaikat, beriman pada kitab, beriman pada Rasul, beriman pada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Maka itu hukumnya wajib. Maka sebagaimana wajib beriman, wajib juga berislam. Itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana wajib beriman, wajib berislam, juga wajib berihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila tidak mampu, maka ingatlah Allah melihatmu. Dan mudah kita pahami beberapa makna ihsannya, hudur Allah di dalam hati kita. Hudur Allah di dalam batin kita, itu maknanya ihsan. Maka oleh para ulama menjelaskan ihsan tersebut sangat-sangat penting. Iman, Islam, ihsan itu merupakan rukun agama. Tidak boleh kurang satu pun. Maka faedah daripada ihsan adalah untuk memperbaiki iman, dan juga faedah dari ihsan untuk memperbaiki Islam. Maka supaya mudah kita pahami, oleh para ulama memberikan contoh. Itu contohnya seorang petani. Hidro burung pula tanaman, pula sayur,
bagi petani sayur kuno membutuhkan 3 perkara. Yang pertama dibutuhkan adalah tanah, tempat menanam. Yang kedua, tanaman atau benih-benih sayur. Maka tanah kana, benih kana, itu sayuran. Maka supaya merupa hasil yang baik, bisa dihasilkan dengan hasil panen yang bagus, maka butuh yang kedua, yaitu perawatan. Perawatan untuk tanah, yaitu pupuk supaya tanahnya nget, dan perawatan untuk tanaman harus pakai pagu supaya baju oleh binatang, harus pakai semprot supaya baju oleh hama, baju oleh ulat, baju oleh belalang dan lain sebagainya. Maka pertanyaannya, apakah penting perawatan bagi petani? Sangat penting. Karena sebagus apapun tanah, bila tidak diberikan pupuk, tidak dirawat, maka tanah tersebut tidak subur. Sebagus apapun tanah, bila sayurannya tidak bagus, juga tidak mendapatkan hasil yang baik. Sebagus apapun tanaman, benih unggul, bila tanahnya tidak bagus, juga tidak bisa dihasilkan. Tanahnya bagus, sayurannya bagus, tetapi tidak dirawat, tidak dijaga, tidak disemprot, tidak diberikan pagar, maka juga akan rusak karena dimakan oleh hama, dibaju oleh binatang, sehingga tidak dapat memetik hasil panen. Maka sangat penting perkara perawatan bagi petani. Dalam bertanya beragama, iman itu diumpamakan sebagai tanah, karena itu sebagai akidah, dasar, fondasi. Kemudian sayuran-sayuran itu diumpamakan sebagai Islam, yaitu ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang beragam ibadah, baik yang ibadah fardu maupun yang ibadah sunat. Maka apabila seorang yang beragama, iman sudah ada, Islamnya sudah ada, melakukan syariat, hubud ibadah, nak sembahyang, nak puasa, nak zakat, nak sedekah, nak baca Quran, apakah sudah pasti mendapatkan pahala? Apakah bisa menghasilkan daripada ibadahnya? Untuk perkara ketiga, yaitu ihsan, untuk merawat iman, untuk merawat Islam. Maka bagi orang yang beragama, perkara ihsan itu sangat penting. Karena dengan ihsan itu memperbaiki iman, daripada iman awam menjadi iman khawas, atau bahkan iman khawasul khawas. Iman awam bapak-bapak, sekedar percaya saja adanya Allah. Ini umumnya umat Islam, mereka beriman patihna Allah, tetapi tidak semua orang yang percaya kepada Allah takut kepada Allah. Ana bandung orang yang mengakui Islam na sembahyang, ana bandung orang yang mengakui Islam mau melakukan dosa, takut pada Allah. Maka iman mereka itu dinamakan iman awam, hanya sekadar percaya saja adanya Allah, namun mereka tidak takut. Maka bagaimana bisa naik kepada iman khawas atau iman yang kamil? Maka inilah perlu perkara ketiga, yaitu ihsan.
Ihsan juga dapat memperbaiki Islam. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, bila tanpa memahami, tanpa mengamalkan ihsan, maka sebanyak apapun amal ibadah akan rusak, dimakan oleh hama. Apa itu hama bagi ibadah? Sifat-sifat tercela yang dalam batin kita ini. Maka inilah kerusakan bagi ahli ibadah, bahaya bagi ahli ibadah. Orang-orang yang melakukan ibadah, bila di dalam hatinya ada sifat cinta dunia, ada iri, ada dengki, ada sombong, ada ghibah, maka itu menjadi hama bagi ibadahnya, sehingga ibadahnya rusak dan tidak mendapatkan pahala. Maka fungsi ihsan untuk menghilangkan segala sifat-sifat yang tercela di dalam batin. Karena makna ihsan penuh, yaitu hadir Allah di dalam batinnya di setiap waktu. Maka umumnya kaum muslimin saat ini, mereka sangat jarang membahas perkara ihsan. Yang sering dibahas perkara iman, yang dikaji perkara iman dan perkara Islam. Maka apabila hanya memahami dan mengamalkan iman dan Islam saja, berarti agama kita belum sempurna. Maka butuh yang ketiga, yaitu ihsan. Karena di dalam beragama kita harus sempurna dalam beragama, sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan sempurna. Sempurna dalam beragama, benar perkara penuh, benar iman, benar Islam dan benar ihsan. Sempurna dalam beragama, zahirnya melakukan ibadah-ibadah, batinnya mengingat Allah, batinnya, hatinya mencintai Allah, rindu kepada Allah. Maka baru sempurna dikatakan seorang yang beragama Islam, mereka zahir dan batinnya di dalam Islam. Zahir dan batinnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka supaya selamat dari hari kiamat, supaya merempat pahala daripada amal ibadah yang kita lakukan, maka wajiblah mempelajari, memahami dan mengamalkan ihsan tersebut. Maka jalan kita yang memahami, mempelajari ihsan, di sinilah butuh guru pembimbing, harus sempurna, harus tajawid, harus bermursyid, harus bertarikat, supaya bisa selamat iman kita ini, supaya bisa bagus Islam ibadah kita ini. Karena ihsan itu tidak bisa didapatkan dengan tingginya ilmu, dengan banyaknya amal ibadah, melainkan ihsan itu didapatkan dengan mencari guru pembimbing, mencari mursyid, bertarikat. Mereka lah yang membimbing batin, mereka lah yang menghilangkan sifat-sifat tercela yang dalam batin kita ini. Maka pembahasan ihsan pada umumnya sangat jarang dibahas, melainkan pada saat ini dibahas oleh seorang wali agama Aceh yang sudah dikukuhkan oleh Gubernur Aceh pada tahun 2025 yang lalu,
yaitu Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khadi, melalui majlis pengkajian tauhid tasawuf. Maka bila ingin memahami pengertian ihsan, bila ingin mengamalkan ihsan supaya ihsan yang benar bertanya, maka pelajarilah, bergabunglah, ikutilah. Karena itu kewajiban daripada agama. Karena seluruh para ulama sepakat, bagi orang pelaku ibadah berjalan kepada Allah, wajib memiliki guru pembimbing, wajib memiliki guru rohani, wajib memiliki mursyid. Seperti kata Syekh Amin Qurni dalam kitab Tanwirul Qulub, talabus syekh wajibatun walau min akabiril ulama. Mencari guru itu, mencari mursyid itu hukumnya wajib, fardu ain, walau min akabiril ulama, sekalipun dari pembesarnya para ulama. Tanya alim tak ilmu agama, ilmu sangat luas, mendak wajib minta guru pembimbing. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sudah digelar dengan Al-Alim Al-Alim Al-Allamah. Beliau juga masih mencari guru untuk memperbaiki batinnya. Juga baginda Nabi Muhammad SAW juga memiliki pembimbing, itu dibimbing oleh malaikat Jibril. Maka para ulama tingkat Imam Al-Ghazali masih mencari guru pembimbing, guru rohani, kegelam tingkat kita yang hana ilmi, yang hana amal. Maka carilah guru, ikutilah mereka, carilah mursyid, masuklah tarekat. Karena kalau tidak akan mendapatkan, tidak akan bisa memahami, tidak akan mampu mengamalkan ajaran ihsan. Maka bila ihsan hana bertanya, maka rukun agama kita hana sempurna, ibadah yang kita lakukan pun hana sempurna. Maka sebanyak apapun ibadah, belum tentu selamat daripada tipu daya syaitan dan hawa nafsu. Maka terjadilah kerusakan bagi ahli ibadah, rusak ibadahnya karena timbul sifat tercela dalam batin. Karena melihat ibadah itu dari dirinya, karena teringat kepada yang lain, kepada selain Allah, bahkan dia mencintai yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kadang-kadang bahkan hubud ibadah karena hudud kepentingan nafsu. Rajin dia dalam sedekah karena kepentingan untuk diri. Rajin dah puasa sunnah karena merasa sehat dengan puasa. Mereka yang golong dah ikuti puasa sunnah sering-sering sakit. Lalu dah puasa ke Senin Kamis selalu berpuasa. Ketika mengikuti puasa Senin Kamis, sering puasa sunnah, sehatlah badan. Badannya ringan, pikirannya tenang, malam tidurnya nyenyak. Teringat ke nyolon kalau puasa rutin Senin Kamis, karena dia kalau puasa lu sehat, maka akhirnya dah puputlah ibadah kali karena perintah Allah dan karena hudud kepentingan diri. Bagaimana ibadah itu rusak? Itu juga kadang-kadang melihat ibadah itu karena rajinnya kita melakukan ibadah, terlihatlah hebat kita nyoba melakukan ibadah karena usaha ini. Padahal hanya terlibat kita nyoba la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka tentunya Bandung bertanya, umat Islam ingin selamat di dunia, ingin selamat nanti di alam barzah, dan ingin selamat di alam akhirat, ingin berjumpa dengan pencipta kita, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila keinginan-keinginannya
yang kita inginkan, yang ingin benar-benar terwujud, maka ikutilah sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat. Barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah, maka lakukanlah amal-amal soleh, lakukanlah ibadah-ibadah. Namun ibadah perlu dipahami bukan hanya zahirnya saja, tetapi batinnya juga harus dilakukan. Maka apabila kita melakukan amalan-amalan soleh dan dalam beribadah, jangan mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun, termasuk diri kita juga. Karena mensyarikatkan Allah dengan diri itu termasuk bagian daripada syirik khafi. Itu hebatnya kita beribadah karena tanya, rajinnya beribadah, lemah karena aku tanya. Cuma tanya sedekah karena lemah, dermawan tanya. Yang kemudian syirik khafi, yang bersyarikat Allah di dalam ibadah, maka baginya tidak mendapatkan pahala daripada ibadahnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka juga di samping itu kita selalu menyebut-nyebut nama Allah, berzikir kepada Allah sebagaimana Allah sebutkan, fa idza qadaytumus salata, apabila selesai daripada menunaikan ibadah salat, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka berzikirlah, menyebut nama Allah di saat keadaan berdiri, di saat keadaan duduk, dan bahkan di saat keadaan tidur. Sebutlah nama Allah, berzikirlah setiap waktu, siang atau malam, di darat atau di laut, di saat sehat atau sakit, di saat senang atau susah. Maka selalu sebutlah nama Allah. Maka jalan di antara merengkuh ihsan bunuh adalah dengan memperbanyak zikir. Dan dianjurkan oleh para guru untuk memperbanyak zikir, untuk bertawajuh, untuk suluk supaya mendapatkan, yaitu ajaran ihsan bunuh. Maka mudah-mudahan dengan kita yang memahami ihsan dapat kita yang amalkan hasil Allah di dalam batin, dan juga mendapatkan sempurna agama yang kita anut, yaitu agama Islam, dengan memiliki 3 rukun agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini jadi pelajaran, terutama nasihat dan mau'izah untuk pribadi khatib sendiri menyampaikan, dan juga mudah-mudahan menjadi nasihat untuk seluruh jamaah yang berhadir pada hari yang mulia ini. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، وأرسل إلينا سيد العرب والعجم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق
مكثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.
وذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتقربنا من بعده تقربا معصوما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل آخر أجالنا قول لا إله إلا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربي مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا